नमस्कार। आज स्वतंत्र विश्लेषण को आपण मानकु स्वागत। आज आमे सीधा सड़क पहुंची जिबा इतिहासर सबुठारु भयंकर तथा रोमांचकर रणभूमि रे कुरुक्षेत्र। टिकिए कल्पना करंतु, चारिआडे धूली उड़ुछि, आकाश मेघाच्छन्न, आउ सेही नाटकीय परिवेश भितरे कौरव सेनार मुख्य दुर्योधन अत्यंत आत्मविश्वासर सह ठिया होई अछंती। जदि आमे रणभूमिर मझिरे जणे सांबादिक हिसाबरे ठिया होई एही दृश्यकु देखिबा ना, तेबे एठारे जहा घटुछि ताहा सतरे लोमहर्षक। आसंतु आरंभ करिबा। कुरुसेना उपरे उड़ुथिबा सेही घन धूली आउ सूर्यंकर लुचकाड़ी खेलुथिबा आलोक आमकु सीधा महाभारत युद्ध समय को टाणी नेउछि। आखि आगरे लक्ष लक्ष सैन्य अस्त्रशस्त्र धरी पूरा प्रस्तुत। युद्ध आरंभ हेबार ठीक पूर्व मुहूर्त एहा। पवनरे एक अद्भुत नीरवता अछि, किंतु ता सांगकु अछि छाती धड़धड़ कला भरी एक भयंकर चाप। एही विशाल सैन्य बाहिनी को देखि दुर्योधन निज गुरु द्रोणाचार्यंकु किछि गुरुत्वपूर्ण कथा कहुछंती। एत्ते बड़ युद्ध पाई से प्रकृतरे काहा उपरे सबुठु अधिक निर्भर करुछंती। आसंतु सीधा सड़क सेही मूल शब्दगुड़ी को सुनिबा। आमर ही प्रथम सीधा सड़क रिपोर्ट रे श्रीमद् भगवद गीतार प्रथम अध्यायर एही अष्टम श्लोक को टिके देखंतु। एठारे दुर्योधन छाती फुलाई अत्यंत गर्वर सहित सही श्रेष्ठ योद्धा मानकर नाम गणना करुछंती, जो माने तांको सेनार मेरुदंड साजिछंती। से कहुछंती, भवान भीष्मश्च कर्णश्च, अर्थात आपण निजे भीष्म आउ कर्णंक परी महान योद्धा। एमाने भाई केवल साधारण सैन्य नुहंती, एमाने समस्ते निज निज भितरे गोटे गोटे जीवंत किंबदंती। ठीक अछि, एबे आसंतु एही महान योद्धा मानकर उपस्थिति केते भयंकर से विषय टिके गभीर को जिबा। प्रत्येक नेतांकर युद्ध क्षेत्र रे निजस्व एक स्वतंत्र परिचय आउ अपूर्व शक्ति रहिछि, जहा उपरे दुर्योधन आखि बुझी भरोसा करुछंती। सेमानंकर एही परिचय को एक सिनेमाटिक ढंगरे बुझिबा आम पई निहाती जरूरी। एही योद्धा मानकर युद्ध कौशल टिकिए देखंतु, पूरा अलगा अलगा। दृश्यटी को टिकिए आखि आगकु आणंतु तो रथ उपरे पितामह भीष्म ठिया होइछंती, जणे अभिज्ञ वयोज्येष्ठ सेनापति जहांकर शांत एवं ज्ञानी उपस्थिति ही पूरा सेना को प्रेरणा देउछि। तांकर ठीक पाखरे अछंती कर्ण, जहांकर सेही अभेद्य सुनावर्म सूर्य किरण रे पड़ी उज्ज्वल होई झटकुछि। आउ अश्वत्थामा, तांकु देखिले ही आखिरे थिबा सेही तीव्र योद्धार क्रोध एवं शक्ति स्पष्ट बारी होई पड़ुछि। सम्मदत्ती आउ विकर्ण मध्य किछि कम नुहंती। प्रत्येक योद्धा जेमिति एही महायुद्ध पाई निज निजर एक अद्वितीय रूप नहीं उभा होइछंती। आपण माने एठारे एक बहुत मारात्मक संतुलन लक्ष्य करि पारुथिबे। एहा ही तो दुर्योधनंकर सबुठु बड़ मास्टर स्ट्रोक। गोटिय पटे अछंती वयोज्येष्ठ योद्धा जेमिति कि भीष्म आउ कृपाचार्य। एमानंक पाखरे अछि वर्ष वर्षर शांत आउ कौशलपूर्ण अभिज्ञता, जो माने विपद बेले बिल्कुल विचलित हुअंतिनी। आउ अन्य पटे अछंती अश्वत्थामा आउ विकर्णंक परि युवावर्ग, जहांक पाखरे अछि निया भଳି उग्र एवं अदम्य शक्ति। अभिज्ञता एवं यौवनर शक्ति मध्यरे एही जो चमत्कार समन्वय सृष्टि होइछि ना, ताहा दुर्योधनंकु एक विराट रणनीतिक लाभ देउछि। एही आगधाड़ी रे ठिया होइथिबा महानायक मानंकु टिके भलो करी नजर पकांतु। सेमानंकर एक विशाल शत्रुर मनरे भय सृष्टि कला भଳି उपस्थिति रहिछि। आखि झलसाई देउथिबा उज्ज्वल वर्म, पछरे थिबा अनेक असंभव विजयर रेकर्ड आउ सर्वोपरि एक तीव्र योद्धा मनोभाव। जेतेबेले एमिति खतरनाक आउ सिनेमाटिक वैशिष्ट्य थिबा कमांडर माने सेनार नेतृत्व नियंती, सेमानंकर सेनाव्यूह शत्रु पई केते मारात्मक होई पारे भावंतु तो। एहा केवल सेना नुहे, एहा हेउछि एक दुर्भेद्य लौह प्राचीर। किंतु कथा केवल एही कमांडर मानक पाखरे सरी जाय नहीं। आसंतु टिके पछकु जाई संपूर्ण सेना उपरे एक बृहद दृष्टि पकाइबा। मात्र किछि मुष्टिमेय श्रेष्ठ योद्धांक व्यतीत पछरे आहुरी लक्ष लक्ष सैन्य अछंती, जो माने कांधकु कांध मिलाई ठिया होइछंती। एमाने सही साधारण सैन्य जो माने दुर्योधनंक पई सबुकिछि बलिदान देवाकु प्रस्तुत। आउ एमानंक विषय दुर्योधन कौन भाबुछंती ताहा जानिबा आहुरी रोमांचकर। एहार प्रमाण आमको मिलुछि एही नवम श्लोकरु। देखंतु से कहुचंती, अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। 9। एठारे दुर्योधन आश्चर्यजनक गर्व एवं आनंदरे कहुचंती जे तांको पाखरे केवल सेही मुख्य नेता नाहंती, बरण आहुरी अनेक अगणित वीर अछंती, जो माने तांको पाई निजर प्राणबली देबाकू पूरा प्रस्तुत। आ सेमाने विभिन्न अस्त्रशस्त्र चालनारे मध्य निपुण। एबे गोटिए शब्द उपरे टिके खास ध्यान दियंतु, त्याक्तजीविता।
ମାନେ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଆନୁଗତ୍ୟ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସେତିକି ଭୟଙ୍କର। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ବାହିନୀ କେବଳ ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ଗଭୀର ଆବେଗ ଆଉ ଆତ୍ମବଳିଦାନର ଭାବନା ନେଇ ରଣଭୂମିକୁ ଓଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ଏକ ବୃହତ୍ ଆତ୍ମବଳିଦାନର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତାହେଲେ ଏହି ବିଶାଳ ସେନାର ଗଠନ କେମିତି ହୋଇଛି? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହରଣା, ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡା ଆଉ ବର୍ଚ୍ଛା ଧାରଣ କରିଥିବା ଭୟଙ୍କର ପଦାତିକ ବାହିନୀ, ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ବାହିନୀ, ଆଉ ସେପଟେ ଦୂରରୁ ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରୁଥିବା ବିଶାଳ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବିଭାଗ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଏବେ ସେହି ଧୂଳିମୟ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ହେଉଛି ଟିକିଏ ଭାବନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନା ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ସେନା ନିଜର ବିଶାଳ ଢାଲ ଯୋଡ଼ି ଏକ ମଜବୁତ ପ୍ରାଚୀର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଠିକ୍ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଧନୁର୍ଦ୍ଧରମାନେ ନିଜ ନିଜର ତୀର ଟାଣି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ବାହିନୀ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭିଡ଼ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ରଣନୀତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରକୁ ଏକାଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, ସାଧାରଣ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିପୁଣତା ଆଉ ସେନାବ୍ୟୁହର ଏହିଭଳି କଠୋରତା, ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଭାବିଲେ ହିଁ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଓଲାଏ, ସେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସେହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବିଲକୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପୂରା ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ତାହା ହେଉଛି ଏହି ସେନା କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସମାହାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁଗତ୍ୟ ଆଉ ଏକଜୁଟତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ଏକ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଶକ୍ତି କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥାଏ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଏକଜୁଟତା ହିଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମ ମନରେ ଏକ ବହୁତ କଠିନ ଆଉ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଜୟ ସେନା ନିଜର ଅଟଳ ନିୟତି ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅନ୍ଧ ଆନୁଗତ୍ୟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବଳିଦାନର ଶେଷ ପରିଣତି କ'ଣ ହେବ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ରଣନୀତି କାମ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେଠି ନିୟତିର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ଖେଳ ଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ନମସ୍କାର।